स्पीकर सर, आता सगळ्यात महत्त्वाचा विषय मायनीचो. जस्टिस शाह says that illegal ore export of rupees 2,747 crores in Goa. Third report. I promise to recover this money somehow. पण पैसे रिकवर करता असताना एक गजाल लक्षात धरा की ते कोणे घेतल्या ते आयडेंटिफाय 35,000 न्हय, 2,747 is correct loss. There is more. It may be about 4,000 crores approximately. माझ्या अंदाजान. आणि काही गजाल ताणें नोट करून ना त्यो धरीत धरतू, म्हणजे रॉय खंय गेल्लो, खंयची मायन हाडपाक गेल्लो, आनी कोण खंय गेल्लो, खंयची मायन हाडपाक गेल्लो, तें धरतू आमी सगळे तो पाऊसकार ताणें खंयच्या मायनीचेर हें गेल्लो तें सगळें लिस्ट करीत जाल्यार ते 4,000 पर्यंत वतले आंकडो. पण तर 2,747 आय प्रॉमिस दीस अमावंट. हांव फुडल्या 6 म्हयन्या भितर इतले पयशे स्टेट ट्रेजरीन हाडटा. हय, टायम बरो. देर आर 2 issues लक्षात धर. कोणे केले ते पयलीं सांपडचें पडटा. आतां आमी फ्रॉस्ट इंटरनॅशनल म्हणटा एक केस घाली फोर्जरी बेजीर. इट इज लिडींग अस टू PVG. तो ताचो हांगाचो लोकल हें आशिल्लो. तो हा सद्या छत्तीसगडाच्या रायपूर का खंयच्या तरी जेलींत. ना सगळ्यांक खबर आहा मागीर कोण PVG येता आनी कितें रोपता काडले ती. आयज 2-3 केसी फायल जाल्या. तातूंत थोडे तुमकां इंट्रस्टाचे आसतले, थोडे नासतले. दाखोवं वाचूं. आतां जायत रावतल्यो. पयलीं हांवें कितें केलां तें सांगता. बिफोर केसीच्या पयलीं वी हॅव अपॉयंटेड 17 चार्टर्ड अकाउंटंट्स आनी तांकां सगळ्यो लिजी दिल्या आनी थोड्यो ट्रेडर्साची हे दिल्या अकाउंट. नेक्स्ट 2-3 months, maybe 4 months, they will go through the आमकां जमपाचें काम न्हय तें इतलें घुसपडा भितर. अनले चार्टर्ड अकाउंटंट एनालायज प्रॉपरली आनी सगळें ठिकाक ठीक बसयले नाल्यार आमी अदमासान अशें सास्मीत रावतले, आमकां कळचेंच ना शेवट पर्यंत. So we have appointed 7 chartered accountants to audit last 5 years and subsequently last 10 years. Initially first 3 years केलें तांकां. हे सगळे ही ऑर्डर अलॉट करून आयज सकाळीं तांच्या हातांत पावली. आय टूक 1 meeting with them. Directorate of Mines took 2 meetings with them. तांकां एक्सप्लेन केलें कशा पद्दतीन चोरयो जाताल्यो, कशें हें जातालें तें. And I expect the results will start flowing after about 2 to 3 months. Who has extracted extra? कोणे केला ते चोरी जाल्यार सगळेच जाण म्हणटा. तें सांगपाक म्हाका 40 जाण कित्याक जाय. गोंयचो प्रत्येक भुरगो सुद्दां 3 वर्सांचो भुरगो सुद्दां जशें तो अगली बार मोदी सरकार म्हणटा पळय तसोच तो मायनीच्यान गोंयांत चोरी जाली म्हणटा. दोनूय वाक्य एकाच बरोबर म्हणटा. तें कोणें सांगपाची गरज आहा. हेजी भुरगीं सुद्दां अगली बार मोदी सरकार म्हणटा. मुद्दम पळय तशेंच सांगतात. प्रश्न कोणे केला ते कळूंक जाय न्ही. So the chartered accountant exercise will ultimately we will be able to come out with exactly who has done it. ते जालें की ना तांचे कडच्यान रिकवरी जातली. दुसरो विशय जो आसा तो लिजी कोणांतली कुतूहल खूब जाणांक आसतलें. हांव ऑनरेबल स्पिकराक विनंती करता की तांच्यांनी बेगींतल्या बेगीन दीस ठरोवचो त्या डिस्कशनाचो. 18 ऑगस्ट सोमार शॉर्ट 18 ऑगस्टाक डिमांडाक व्हडलें उलोवपाक मेळचें ना पयलीं सांगता. तुमी 18 ऑगस्ट 18 ऑगस्टाक 18 ऑगस्टाक टुरिजम आनी हो डिमांड आहा. त्यामुळे ते उलयतलेच. लेबर आहा. तूं नुस्तें हाडून दी सगळ्यांक. लेबर तो अडेज किलो सोलार सुंगटां हाडून दितालो. त्यामुळे ह्या काय तू करचें हाडुया. एनिवे सोमारा त्या दिसा मातशें हावस 5:30 सोंपया. न्हय म्हणजे हावस म्हणजे आमचें हें डिमांड म्हणजे मागीर आमकां 2-2.5 वरां डिस्कस करपाचें. बिफोर दॅट विथ द परमिशन ऑफ स्पीकर आय वील इन द मॉर्निंग गिव यू अ डिस्कशन पॉयंट्स. पॉलिसीचे गायडलायन पेपर्स. पॉलिसी पेपर वील बी डन आफ्टर डिस्कशन. बट गायडलायन प्रिंसिपल हांव सर्क्युलेट करता सकाळचे त्या दिसा. ना इट्स वर्थ हांव आय एम होल्डिंग इट लायक दीस.
It's with me, but I'm holding it like this. It's worth crores of rupees. I don't want anyone to know it, but members should know. So members हांव सकाळी त्यांना फुडें पयले पेपर सर्क्युलेट करता, so that in the afternoon you can read them and give your opinion. Based on that opinion, final draft will be done. So by month end, clear-cut guideline will be there. Exercise will start after Chaturthi. सप्टेंबर पर्यंत एका विशिष्ट पातळीपर्यंत तरी पावले असतले. ऑक्टोबरपर्यंत सगळो एक्सरसाइज पूर्ण जावंक जाय असो म्हाजो अंदाज. बाय सप्टेंबर 50% एक्सरसाइज चालू जायत जाल्यार यू कॅन गो फॉर एक्च्युअल गेटींग लिजीस. आतां थोडे जाण म्हणटा कितें बॅन काड. अरे बॅन खंयच्यान काडो? तो म्हज्या हातान आतां. सुप्रीम कोर्टान कितें म्हणलां एक एकदां खबरूच नासता आमकां, वाचीत ना आमी. पेज 87 आता ऑर्डर प्रत्येक जाण चॅप्टर 6 हे पॅरा 67 सुप्रीम कोर्टाचो. द ऑर्डर डेटेड 10/9/12 ऑफ द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा एंड द ऑर्डर डेटेड 14/9/12 ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट विल हॅव टू कंटिन्यू till decision are taken by state government to grant fresh leases and decision are taken by MOEF to grant fresh environment clearance for mining project. So it will get vacated only when we notify the decision. It cannot be vacated earlier. खूप जाण म्हाका सांगता ती ऑर्डर काड मरे, थोडे मातशें हें दी, कायद्यान कितें ऑर्डर दिल्या ती जजमेंट रे वाचा मरे. दुर्दैवान खबर नाशिल्ले मायनीच्या संदर्भात चड उलयतात. हो सगळ्यांक व्हडलो प्रश्न. आनी तुका जर तूं प्रसिद्ध जावपाचो आहा जाल्यार यू हॅव टू बिकम एक्सपर्ट इन दीस मॅटर. यू गेट इमिजिएट प्रसिद्धी. काही जाग्यार तुका कोट करून फोटो काडून तुजे कोट बीट घाल्ले वता. काही लोकांक अशें दिसता की मायनींग करप म्हणजे बरोबर आहा. ऑनरेबल ऑपोजिशन लिडरान जें सांगलें आय एंटायरली एग्री विथ हिम. इफ गव्हर्मेंट स्टार्ट्स द मायनींग इट वील बी अनदर डेन ऑफ करप्शन, इनएफिशियन्सी एंड करप्शन. अरे आमकां ई ऑप्शन केल्लो म्हाल भायर काडपाक आमच्या डिपार्टमेंटाक जमना. थंय मायनींग कितें मडे करतले? हांव स्ट्रेट सांगता स्पीकर सर, वी कांट इवन एक्सरसाइज हाऊ टू गेट दॅट ई ऑप्शन वर. ताका खातीर आमकां कितलो त्रास जालो तो म्हाका दिसता काही मेंबरांक खबर आहा. ट्रकवाल्या बरोबर हें करप, ताज्या बरोबर म्हणजे गव्हर्मेंट फक्त तेच करीत उरतले. हांवें मागीर बार्जी भरपाक थंय वचून उबो रावचो पडलो. कितले रे 25 ट्रक भर भितर. त्यामुळे गव्हर्मेंट भितर पडचें ना. ऑप्शन करून हांगा आमकां माफिया हाडपाचें ना. बाकी ऑप्शन्स तुमकां ओपन तुमी सांगा जायते. कारण गव्हर्मेंट कशेंच भितर पडचें ना हें म्हजें क्लियर कट डिसिजन. ऑप्शन लोकल ऑप्शन करूं येता. ऑल इंडिया ऑप्शन करून माफिया गँग्स म्हाका हांगा हाडपाच्यो ना. तुम्ही हजारीबाग उबी वता, मर्डर जाता, नाच जाता मनीस, हांगाय ना जावपाक सुरवात जाली. लक्षात धरा, मायन्स हो इट इज अ गोल्ड. सो ते येवन ना ते आमी विकतचे श्राद्ध चूट दाखवून मारूं हाडचे न्ही म्हणून एक कितें तरी बरोबर म्हणून विष्णुबाब चूट दाखोवन मारूं घरान हाडचे न्ही म्हणून म्हणा न्ही. तें आमी करूं नये. त्यामुळे लेट अस हॅव अ पिसफूल मायनींग सोल्युशन. तुम्ही डिस्कस करा सगळे जाण. 7-8 ऑप्शन्स हांव समोर दवरता. जो बेस्ट दिसता तो ऑप्शन घेवया विच वील बेनिफीट द स्टेट. इंट्रस्ट ऑफ एम्प्लॉईज वील बी टेकन केअर. इंट्रस्ट ऑफ ट्रक ओनर्स, बार्ज तांचो सुद्धा इंट्रस्ट लक्षात घेवचो पडटलो. त्यामुळे दॅट वील डिस्कस ऑन द डे. केसी फायल जावपाक सुरू जाल्यो ऑलरेडी. एक केस आहा ती as far as mining operations are, they are to be carried out under valid lease with all permission in place. You are aware that the mining concessions are deemed to be mining lease as per Abolition Act 1987 and respectively the deemed mining lease was required to file application before 1988. TC number 30/1950 standing in name of Dr. Prafulla Rajaram Hede has violated provision of section 4(1) and 1A of MMRD Act made thereunder, as has not filed his application for first renewal in 88. However, he has carried out mining operation during the first renewal period between 23/11/88 to 2007. This is a clear violation of MMRD Act as also IPC concerning corruption of public servants. दूसरी आती the lease should not also violate the provisions of Rule 37 of MCR 1970
60 TC number 18/52 is in name of S. Kantilal and Company Private Limited. The said lease was virgin and intact as per figure number 100 in Shah Commission reports on encroachment as on 28/1/2006. The same has been found to have been worked as per images on 27/3/2011. The lease being not worked till 2000, so collaborated by inspection report and all that. हे कोण आहा तो कोण रे As per the information, the mineral was raised by raising contractor C. Joachim Alema, who was the minister at relevant time, when such illegal activities were carried out in lease bearing number TC 60/1952, standing in name of S. Kartila. हा किरे बरे रायजा कुशावतीच्या नदीच्या कडेक नाही ही म्हाका दिसता सॉरी दिस वॉज नेक्स्ट टू युअर सळावली डॅम आनीक येता आनीक 500 येता कशी एक ज्याने खरंच वायलेशन केला थोड्यांची इरेग्युलेरिटी आहा देर वी मे गो फॉर अ रिकवरी बाय कंपाउंडिंग वेर एवर वी हॅव पॉवर बट समवेअर देर आर क्रिमिनल एक्शन्स where will come next 8 days you will start getting one by one. We are placing special officer from vigilance by Monday in department of director of mines to assist them to file complaints. Action जातले डेफिनेटली काय चिंता करू नका. आता प्रश्न येता फक्त जे सध्या वेगवेगळ्या हेजे खातीर अडचणी ना ते 3 गोष्टी सांगू शकता हांव. एक हांवें सँड मायनिंगचे सांगले फाल्यांच मिटींग आपयलें हांव बेगीतल्या बेगीन करून घेता ताका लोकल EIA करचो पडटलो एनवायरमेंट इम्पॅक्ट एसेसमेंट स्टेट ऑथॉरिटी कडच्यान करून घेत जाल्यार 5 हेक्टरा सकयल्या हाका एरियेक करपाक येता वी वील टेक देर वॉज कन्फ्युजन फ्रॉम 0 to 5 कोणें करपाचें तें कन्फ्युजन आमी क्लियर करून घेता फाल्यां आनी विशय मेकळो करता. लोन्स आसा तशीच एक गोवा मिनरल परमनंट फंड कोर्टाची ऑर्डर आहा तो आमकां कितें वापरपाक मेळचो ना ते पयशे आमी काडून सायडीक दवरल्या त्या ऑप्शनांच्यान ते फंडाचो परमनंट फंडाची स्कीम फुडल्या एक 15-20 दिसां भितर फायनल जातली आफ्टर टेकिंग एप्रुवल फ्रॉम द कमिटी अपॉइंटेड बाय सुप्रीम कोर्ट. बेजिकली त्या फंडाच्या इंट्रस्टांच्यान गांवांत डेव्हलपमेंट करपाक येतले थोडे फार कोणाचें नुकसान जाता तांकां सपोर्ट करपाक येतलो बट ओन्ली फ्रॉम द इंट्रस्ट. 90% of the interest will be used for purpose of development in the areas, 80% of in the areas of mining for infrastructures, education, schools and also individual help to the families who are affected directly. But principal amount cannot be touched. The principal amount will be allowed to be touched only in case of natural calamity. किंवा मायनिंगेची कितें तरी कॅलेमिटी जाली म्हणजे वायन फुटली घरां व्हांवून गेली वाळशे जाल्ले अशें प्रकार तरूच वापरपाक येतले देर ऑल्सो अप टू 10%. दॅट फंड कॅन बी ह्यूज 10% ऑफ द सेल व्हॅल्यू. तो सेल व्हॅल्यूचें डेफिनेशन करचें पडटलें आमकां नाल्यार हांगा लोक अशे आहा की 200 रुपयान माल विकतले आनी 20 रुपया काडून ताका येतले. सेल व्हॅल्यूचें डेफिनेशन करता आमी. दुसरो विषय हा तो लीज पॉलिसी आले ट्रकाची करंट स्कीम आमी एक्सटेंड केल्या एका हातूंच्यान आमी वतले म्हणजे एम्प्लॉयमेंटाचें हांव रिलॅक्स करता क्लॉज आनी वी वील गो बाय स्टेप वायज. नाव वी वील टेक द इश्यू ऑफ लोनिंग पण मागीर पयलीं फुडलें सांगता. साधारण सप्टेंबर जालो की ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर म्हयन्यान हे बारीक बारीक जे पळय तेजे आसा कारण तांकां मेकॅनिझम करपाक मातशी अडचणी आमकां म्हणून हांव ते मागीर म्हणटा. तांच्याय खातीर कितें तरी वन टायम स्कीम ही आमी करतले पण ती मंथली न्हय ती वील बी वन टायम म्हणजे कोण टपरीवालो आहा ताका इतले पयशे दी एक्स अमावंट दी विशय मेकळो कर एका धपक्यात ताका कितें तरी नवो धंदो चालू करपाक पयशे चार मेळटले. ट्रकवालो टायरवालो आसा ताका इतले दी. ट्रकाच्या ड्रायव्हरांक ते एम्प्लॉयमेंटान घेवपाक येतलो जर तो गोवन रेजिडेंट आसत जाल्यार यू कॅन म्हाका याद करा केन्ना तरी ह्या 2-3 दिसान बसून ते एमेंडमेंट करूया. दे कॅन बी ऑल्सो कन्सिडर्ड एज लॉस ऑफ हे सोडून ओनरा. ट्रक ड्रायव्हरांनी ते वेगळे फॉर्म भरूंक नाशिल्ले कारण आमी तेन्ना म्हणूंक नाशिल्ले तशें म्हणून आतां भरपाक जाता. ओके तुजे प्रश्न ते सगळे घेवन यो
केन्ना तरी आयतार जातकूच बसुया आफ्टर 10th, then I will resolve the issue. Now coming to the last issue of loans, साधारणपणे 184 कोटी स्टेट हाजी लोन्स आहा कशी ती अर्बन बँकांची. अर्बन बँक्स हॅव ऑलरेडी एग्रीड टू waive of interest. There were a lot of speculation that urban banks will not agree to that. Urban bank and credit societies have waived off something like 50 crores of interest, around, if I am not mistaken, it is 50. 40.71 for urban banks, 184 is the balance, and 9.41 for credit society. अजून फायनान्शियल इन्स्टिट्यूटाचे जायतले जावन ना ते हांव म्हणजे म्हाकाय टायम मेळना. नॅशनलायज बँक agreed for waiver of interest and 30%. We are asking for 40%. Data is coming. We will see whatever is there. But whatever is the X amount has to be settled. The bank which declares the settlement, we are going by a very simple formula. Since truck owners had already benefited from the scheme of getting regular, they are going to be covered after that as one-time settlement. Banken समजा X amount settle केले. There we are helping them to reduce the burden. म्हणजे 70%, 60%. Once that amount is settled, government will pay 30% of the balance amount. 100तले 70 रुपया समजा बँकेन ताका भर म्हणले जाल्यार 7 त्रिक 21 ट्रकवाल्याक सांगता 7 त्रिक 21% सरकार दितलो. Subject to limit of 15 lakhs maximum. That means you cannot have infinite. Maximum benefit a individual truck owner will get is 15 lakhs. आणि कितलो वेळ लागतलो? 5 मिनिटां 10 मिनिटां वाडयल्या बरोबर. सभागृहाचे कामकाज आनी 10 मिनिटांनी वाडयता. करात सुरू. भारजीचे नाव घेना फुडें बसचो बरोबर. भारजीवाले कोण जर तूं BMW भोंवता जाल्यार ताणें BMW विकची. अनुभव म्हाका कांय जाण सांगता बशीन भोवंक जाय तेंच्यांनी. तुका सांगता अमेरिकेन जेन्ना पळय सगळे क्रायसीस जाले 2009 तेन्ना कार कंपन्यो सगळ्यो ओबामाक मेळपाक गेल्यो वॉशिंग्टन. दे वेंट बाय एक्झिक्युटीव जेट. तांकां सवय एक्झिक्युटीव जेट सोडून न वचपाची. दुसरे अजून केन्ना ताणें ट्रॅव्हलूच करूंक ना. त्यामुळे ते आपले एक्झिक्युटीव जेट वतकूच पयलीं तांचेर सगळ्यांनी गाडीचो शोर जालो. तशें हांच्यांनी आसल्यार सुद्दां ती गाडी लिपोवन धरूंक जाय आनी खटाऱ्या गाडयेन भोवंक जाय. पण म्हाका खबर आसा एखादो सोडलो जाल्यार बाकीच्यांची परिस्थिती दिसता तशें नासता बऱ्याचदा. पण जो कोण सदांच भांगराच्या ताटलेन जेवलो पळय ताका अचानक तुका आलुमिनच्या वाडग्यान खावपाक जमना. ती थोडीशी परिस्थिती आसता. त्यामुळे हांव इतलें सांगता की तांकां आमी पयलीं कांय दिवंक ना. आशेचेरूच दवरले इतले दीस. त्यामुळे तांकां आमी अशें ठरयलां की मायन ओनर आनी मशीन ओनर आनी बार जांकां 35% सरकारच भरतले. सबजेक्ट टू 20 lakhs फॉर मशिनरी ओनर and 35 lakhs for barge owners. So 1 कोटी पर्यंत ताका तो नेट सेटल्ड अमाउंट. बँका भितर आमी डिफरन्स करूंक शकना. ती स्कीम विल बी अनाउन्स बिफोर 15th August, म्हणजे नोटिफायड बिफोर 15th August, and after from 17th or 18th the exercise can start. There are some issues raised, like some people were honest and they have already paid by taking gold loan. At this moment I can't do anything for him, but I will keep a provision if there is a proper documentary evidence. Whatever benefit others get, he will also be eligible for some benefit, but I can't guarantee at this stage. कारण हांवें ताजो विचार करूं नासलो. म्हाका कांय आमदारांनी आमच्या आनी दुसऱ्या आयडीच्या आमदारांनी म्हणलें की कांय जाणांनी हॉनेस्टली पे केलां कितें. वी कांट गॅरंटी, बट I think we should consider them somewhere. म्हाका दिसता with this speaker sir, मायनिंगाचे वेगवेगळी जी सोल्युशनां येता ती जातली. I guarantee the state that other than some court intervention from my side,
मायनींग वील डेफिनेटली स्टार्ट एज फार एज म्हणजे मायनींग लीज दिवपाचें स्टार्ट म्हणजे फिजिकली वचून हांवें हें करूंक जाय स्टार्ट जावपाक आनीक 3 म्हयने वतले तांकां कारण सगळें हें जालां कितें म्हणटा तें डिमोबिलायजेशन जालां सो मोबिलायजेशन करून आनीक 3 म्हयने वतले सप्टेंबर म्हयन्यान डेफिनेटली आमची पॉलिसी फायनल जावन एप्लिकेशन्स प्रोसेस जावपाक सुरू जातली ऑक्टोबर म्हयन्यान 100% म्हणजे तूं म्हाका उतर मागता म्हणटा ऑक्टोबर म्हयन्यान 100% लिजीस वील बी issued to the person who is eligible as per the policy. So that is the program of the government. October 21 पहिली आमची पॉलिसी फायनल जावंक जाय as per the court decision. We'll do it in September. स्पीकर सर, लांबगावच्या वयर मायन आसा, बिचोली गांवकरवाड्याच्या वयर मायन आसा, दोनूय जाग्याचेर बरेच व्हडले पिट्स आसा आनी पिट्स पावसान बरेच भरता. म्हाका सरकारा कडेन विनंती करपाची आसा की एक स्पेशल टीम करून ती मायनीचें इन्स्पेक्शन करचें कारण कदाचित केन्नाय ती मायन सकयल येवपाक शकता सकयल गांव आसात गांव वचपाक शकता म्हणून सरकारान एक स्पेशल टीम करून थंय धाडची आनी त्या मायनीचें इन्स्पेक्शन करचें. स्पीकर साहेब म्हणून हांव विनंती करता इतले बरें दिल्या नंतर आमचे ऑनरेबल ओपोजिशन जे आहा तांच्यांनी कट मोशन विड्रॉ करपाची गरज आसा. थँक्यू स्पीकर सर. Quickly, mining leases will be given by October. September पर्यंत But पॉलिसी फायनल. I am told that you have taken about around 300 and some odd, around 400 crores from 28 leases. हय पूण हांवें आतां पॉलिसी तुमकां सांगूंक ना ताणें म्हाका डेडलायन विचारलेली पॉलिसीन 18 तारखेक आमी जेन्ना चर्चा करतले पळय गव्हर्मेंट वील डेफिनेटली कन्सिडर दोज हू हॅव पेड द रेलेवंट फीज एट दॅट रेलेवंट टायम. सो वॉट वी फायनल डिसायड वील बी एक्चुअली डिसायडेड आफ्टर 18th of August when we will discuss this special discussion. I want all members to express their opinion. After hearing them, we will conclude the policy by say latest by 15th September and then start allotting based on that. ती कशी आसतली ती आत्तां हांवें सांगून ना फक्त कितें नासतलें हे 2 गजाली हांवें फक्त सांगल्यो. ऑप्शन आय एम नॉट एक म्हणजे सरकार न्हय कशेंच न्हय सरकार पावचप म्हणजे ते पाड आमचेय पाड आनी तांचेय पाड मायनीचेय पाड आनी भ्रश्टाचार प्रचंड मागतलो आनी सरकाराक शेवटी नुकसान जातलें. आनी दुसरें हांवें सांगलां की ऑक्शन पब्लीक ऑक्शन has lot of repercussions. For example, they will not guarantee same person should be employed. They will not guarantee that you have to use the same truck. There is no guarantee that we will not get some mafia kings from some Jharkhand and area. So auction also I am not in favor. There are 6-7 options we will put before the house. Usually of mineral wealth, etc., except for oil and gas, they usually don't auction like that. No, I will not go for auction, open auction. Auction can be a closed option within a limited framework. Because open auction is a धोको आसा. एक म्हणजे ओपन ऑप्शनाचेर जो मनीस आसा तो कंडिशन तुजें घेतलो हाजी गॅरंटी ना त्याच मनशाक नोकरेक धरूंक जाय बी हे तेच ट्रक वापरूंक जाय हें करतलो अशें ना. हाव डू यू एसेस द व्हॅल्यू ऑफ वर्क ऑलरेडी डन टू कॉम्पेन्सेट फॉर द ओल्ड पर्सन हू हॅज वर्क सरफेस रायट तरेतरेचे प्रॉब्लेम आनी सगळ्यांक डेंजर देर कॅन बी एंट्री ऑफ सम माफिया पीपल into because the coal mafia भरपूर आसा ते पैसे भरपूर आसता. So I don't want to take that risk. They accept these 2 options. There are so many other options which will be putting forth. 18 तारखेक सकाळी हांव कितें म्हणटा तो स्टडी पेपर दितलो नॉट पॉलिसी पेपर. It is a study paper with various options. Let members express their view on that study paper and based on that we will finish it maximum within 30 days the final policy. म्हणजे 15 सप्टेंबर is a deadline for actual notifying the policy and starting the exercise. साधारण 15 ऑक्टोबर पर्यंत तुम्ही कितें म्हणटा तें म्हाका 28 जाणां ज्यांच्यांनी म्हाका पयशे दिल्या पळय संकटाच्या काळांत तांकां विसरपा सारको हांव पडमूड ना. इट इज अ ट्रस्ट इन द गव्हर्मेंट म्हाका म्हणजे पर्सनल
It is a trust in government. These people showed 28 people who paid. I had told everyone to pay. 28 people paid. It is about 435 crores. Minus that 435 crores, I would not have been able to even pay salaries in some of the months. I am very clear. There are another 400 crores. काही लोक कितें व्हडले बरयतात करपाची गरज नाशिल्ली. Matter was in the court. 400 crores plus we got for conversion sanads. I have to take that into consideration while actually working out a policy. A state which does not recognize or a person which does not recognize राज्याक आमकां 800-900 कोटी अशेंच आयल्या. हे पयशे येवन नासले आमी भीक मागीत भोंवतले असले. हांव हातूंत सांगिना हाज्या मुळे तांच्यांनी कितें सगळें तांकां माफ अशें न्हय. But that also factor has to be taken into consideration when we take decision. I am not saying because of that they automatically have right. हांव ते क्लॅरिफाय करता कारण हांगा काही मातशे क्रुकेड लोक आसात. There are some people who will try to twist what I say. I am not saying that makes me my obligation to give it to them or something like that. But that factor should have some weight. इतले तरी करूंक जाय. Just to remind the Honorable Chief Minister that power of attorney chair, you were supposed to bring that rectification which has not been done. એટલે બજેટ power of attorney કરતા પડે તાજેર તે you are supposed to rectify that the power of attorney चालू आहे exercise. and that has to be done because I also got stuck up with elections. I could not concentrate. Now they are working on it. जातले ते खबर आहा 2.9% बी मरे ते डबल चार्ज जाता स्टॅम्प ड्युटी. आता आयच्यो मागण्यो क्रमांक 12, 30, 32 आणि 83 हांकां आयिल्ल्यो कपात सुचोवण्यो सभागृहाच्या मतदाना खातीर घालता. तांकां मान्य आसत आनी हय म्हणचे, मान्य नात आनी ना म्हणचे, ना म्हणटाल्यांचें म्हणणें मान्य जालें, ना म्हणटाल्यांचें म्हणणें मान्य जालें. कपात सुचोवण्यो सभागृहान नाकारल्यो. आतां हांव अनुदानीत मागण्यो क्रमांक 8, 9, 11, 12, 30, 32 आणि 83 सभागृहाच्या मतदाना खातीर घालता. तांकां मान्य आसत आनी हय म्हणचे, तांकां मान्य नात आनी ना म्हणचे, हय म्हणटाल्यांचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाल्यांचें म्हणणें मान्य जालें. अनुदानीत मागण्यो क्रमांक 8, 9, 11, 12, 30, 32 आणि 83 सभागृहान संमत केल्यो. सभागृह मुखार आतां कसलेंच कामकाज नाशिल्ल्यान सभागृह फाल्यां सकाळीं 11:30 मेरेन स्थगीत करता.